अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, वही हुआ जिसका डर था। धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है और बहुत बुरी तरह अवामी मैंडेट को मुस्तरद किया गया, वोट जला दिए गए हैं। तस्वीरें वीडियोस मौजूद हैं मेरे पास। वो जो गोशवारे जारी की जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से, उसमें कुछ और है, इलेक्शन कमीशन कुछ और बता रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर कह लें कि आजाद उम्मीदवारों के हक पे बहुत बड़ा रात 12 बजे के बाद डाका डाला गया। ये सारी कहानी चली कैसे, आरएमएस सिस्टम कैसे बैठा, जैसे 2018 में आरटी सिस्टम बैठ गया था। अंदाजा करें कि रात 10 बजे तक चीजें बहुत बेहतर थी, जो रिजल्ट था वो 10 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन रात बस 10 बजे तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जो रिजल्ट मौजूद था गैर हतमी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जो चीजें नजर आ रही थी, उसके मुताबिक जनाब 100 से लेके 125 तक जो उम्मीदवार थे आजाद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब नजर आते थे। बड़ी लीड के साथ नून लीग के चंद लोग ही कुछ कामयाब नजर आते थे। बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हुए थे। राना सनाउल्लाह उनमें हो गए, जनाब मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हनीफ अब्बासी, ये वगैरह सब, इनकी सारी कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन रात 12 बजे तक भी कुछ बेहतर था। रात 12 बजे के बाद हामिद मीर ने कहा था पहले कि जनाब आप 12 बजने दें, उसके बाद देखिएगा होता क्या है, अभी आप इस चीज को मत देखें। और बड़ा वो क्रिटिसाइज करते इस चीज को। लेकिन रात 12 बजते ही रिजल्ट आना खत्म। जियो न्यूज पर, एआई न्यूज पर जितने भी सीनियर एनालिस्ट बैठे हुए थे, हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, मेहर बुखारी, मारिया मेमन, उधर सुहेल वड़ाइच, और उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया। इवन के मेहर बुखारी ने जनाब कॉल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ को, पूछा कि जनाब ये क्या मामला है। और चीफ साहब मेहर बुखारी जो कि एंकर हैं सीनियर एआई की, उनसे कह रहे हैं कि अच्छा वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनको पता ही मेहर बुखारी चला है। ये हालात है। फिर जो चीफ कमिश्नर थे जनाब, वो कुछ ही देर के लिए अपने ऑफिस से बगैर प्रोटोकॉल के नामालूम जगह पे गए और वहां को 30-40 मिनट गुजारने के बाद आए। और जनाब अभी तक तकरीबन ये अब 24 घंटे से भी ऊपर टाइम होने वाला है, कोई रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से सरकारी नतीजा नहीं दिया गया। सरकारी नतीजा इलेक्शन कमीशन ने कोई जारी नहीं किया। लेकिन अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास सब मौजूद है। हामिद मीर कह रहे हैं, हामिद मीर से सवाल किया एक अभी कुछ ही देर पहले एक न्यूज एंकर ने, उन्होंने कहा जनाब ये क्या मामला चल रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। हामिद मीर ने कहा अब हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब जानते क्या हो रहा है। वो क्या कहना चाहते थे सब समझिए। उन्होंने कहा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, रिजल्ट हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन हम पहले नहीं बताएंगे क्योंकि सरकारी ऐलान हो ले। उन्होंने ये बात की है, यानी आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं आपको भी मालूम है, हमें मालूम है, रिजल्ट उनके पास ही मौजूद है, हमारे पास ही मौजूद है, वो क्यों नहीं शो कर रहे, ये भी आपको मालूम है। उन्होंने कहा हम इस पर चुप रहना चाहते हैं। तो फिर दूसरे मामले में डिफरेंट जो बड़े बड़े जनाब वो हैं, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, असमा शिराजी हैं, खलीदा फारूकी हैं, राय साकिब खड़ ने, और फिर जनाब सिद्दीक जान है। उन्होंने क्या कहा वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो मीडिया के पास उनके रिपोर्टर्स के लिए हतमी नतायज जो करके बैठे हुए हैं मीडिया वाले, उनके मुताबिक मैं बता दूं कि नून लीग में इस वक्त पीटीआई इमरान खान का आजाद उम्मीदवार और नून लीग के लोग कहां हैं, और जनाब सूबाई असम्बली में कहां है। नेशनल असम्बली की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट 27 है। इतने बड़े धांधले के बाद भी, इतनी बड़ी कार्रवाई डालने के बाद भी, इतना बड़ा डाका डालने के बाद भी 27 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हमात याफ्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और नून लीग के 17 हैं, पीपल्स पार्टी के 19 हैं। ये नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूं। जेयूएफ के पास 2 लोग आए हैं और एक हकीकी आजाद है जो असल में है ही आजाद। इसके बाद आप बढ़ते जनाब प्रोविंशियल असेंबली की जाए तो जनाब 39 सीट्स पीएमएलएन के पास हैं, 34 जनाब इंडिपेंडेंट है। पंजाब में इमरान खान के हमायती, अंदाजा कर ले सबसे बड़ी गेम ही जनाब यहां डाली गई है पंजाब के अंदर। नवाज शरीफ हार रहे थे, सुबह उठा जीत गए। अब मैं कामरान खान की भी ट्वीट आपको दिखाऊंगा। कामरान खान ने बड़े पुरसकून तरीके से एक ट्वीट किया और वो सो गए, और जनाब वो जब उठे तो वो परेशान हो गए, जनाब ये मामला क्या चल पड़ा है। वो कहते हैं कि जनाब मैं बड़े पुरसकून तरीके से सोया हुआ था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जीत जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वो कहते हैं जिस तरह मैं सुबह उठा, नवाज शरीफ हार रहे थे, वो जीत गए, मरियम नवाज हार रही थी, वो जीत गई। इसके अलावा मैं सबसे बड़ा जो भंड मारा कैसरा इलाही है, परवेज इलाही की बीवी, उनके जनाब जो वोट्स डाली वो जलाए गए हैं। मैं साइड पे आपको तस्वीर कोशिश कर रहा हूं, दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इस वक्त टाइम नहीं है, अपडेट्स बहुत तेजी से आ रही हैं, एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और इस सारे मामले के अंदर वो जनाब एक बंदा है, वो दिखा रहा है कि ये हमारे पास मोबाइल है, ये हमारे पास आरएमएस सिस्टम है, आरएमएस सिस्टम में जो सीट दिखाएगी जीते, उस पर क्लिक करते हैं, लेकिन आगे जो गोशवारा आता है उसमें बताया गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है
وہ جیت رہے ہیں, لیکن RMS سسٹم میں دکھائی جائے کہ نون لیگ کے لوگ جیت رہے ہیں. پھر اس کے بعد جناب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا کہ جہاں یاسمین راشد اور نواز شریف کا مقابلہ ہوا ہے, اس سائٹ پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے کہ جناب جو ٹوٹل ووٹ ڈلے ہیں وہ کم ہے. گوشوارے میں تیر کے ذریعے دکھا رہا ہوں, ٹوٹل ووٹ کم ہے لیکن نواز شریف کو ٹوٹل ووٹ سے زیادہ بھی ووٹ کی جو گنتی وہ شو کی گئی ہے. یعنی کہ اتنی واضح غلطیاں ہیں نا کہ آپ سمجھ لیں, ایک چیز کلیئر کر لیں کہ یہ غلطیاں جو ہیں ان کی بیس پر جب عدالت کے اندر جائے گا معاملہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا جیتنے میں, جناب وہ ریورس ہو جائے گا. وہاں شعیب شاہین صاحب ہار گئے, رات کو تقریباً 50 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے لوگ وہ جناب صبح اٹھے تو 25,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے. اب اس پر کیا کہیں ہم. خیر KP کی بات کریں تو KP میں تو کلین سویپ ہے نا, یعنی کہ اب تک وہ کہنے 50 سیٹوں کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں موصول ہوئے ہیں, اور ان 50 سیٹوں میں سے 40 سیٹیں اندازہ کر لیں جناب KP کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے جیت لی ہے. اب بتاؤں جناب یہ جو بات کی گئی تھی حامد میر نے کیا کہا وہ میں بتا دیا. انہوں نے کہا ہم سے نہ پوچھیں, آپ ہمیں امبیرس کر رہے ہیں, کچھ چیزیں جو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو. عصمت شازی کہتی ہیں رات گئی بات گئی, نون لیگ جیت گئی اور عوام کا مینڈیٹ پر بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. رات کیا تھا, رات کو یہ بات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے آزاد امیدوار وہ بڑی تعداد میں جیت رہے تھے. ایون کہ اسلام آباد, پشاور, پنڈی, فیصل آباد, لاہور کی سڑکوں پر پاکستان تحریک انصاف نے جشن شروع کر دیا تھا. حامد میر نے کہا تھا کہ جناب عوام جاگ رہی ہے, اور لٹرلی میں یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا ARY نیوز کے جو لائیو لوگ دیکھ رہے تھے وہ 2.5 لاکھ تھے, جیو نیوز کو 1.5 لاکھ تھے. لوگ تقریباً رات 5:30 بجے تک جاگتے رہے, معاملات کو دیکھتے رہے, لیکن صبح اٹھے. حامد میر نے ایک صحیح بات کی تھی کہ جناب یہ ایسا مت کیجیے گا, یہ معاملات خراب ہوں گے, آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے وہی مینڈیٹ کا. جو نوجوان صبح جیت کا خواب رات کو جیت کا خواب دے کر سوئے, جو ووٹ دے کے سوئے, وہ اب جناب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور معاملات پلٹ جاتے ہیں تو یہ عوامی غصہ بہت بڑھے گا. آپ نے عوام کی پلس دیکھ لی, آپ نے دیکھ لی ہے کہ ووٹس کے اندر عوام نے کتنا اپنا ایفرٹ کیا ہے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے, کتنے ووٹ ڈلے, لیکن آپ یہ گیم مت ڈالیے. غریزہ فاروقی کہتی ہیں PTI کو جمعہ مبارک ہو. وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی, جمعہ مبارک کو, جمعہ سزا ہوئی تھی نون لیگ کو, فارغ ہوئے تھے جناب وہ نواز شریف, نااہل ہوئے تھے, اور آج وہی جمعہ مبارک پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہیں. اور پھر رائے ثاقب کھل کہتے ہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں 50 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے لوگ صبح اٹھتے ہی 25,000 کی لیڈ سے ہار رہے ہیں. جہاں صالح حسین اور جو کیسرا الہی کا جو مقابلہ تھا جناب, کیسرا الہی 20 سے 30 ہزار ووٹ آگے تھی, لیکن صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ جو صالح حسین ہے وہ 1,21,000 سم تھنگ ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیسرا الہی 40,000 ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یعنی کہ اندازہ کیجئے کہ کیسرا الہی 80,000 ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی کہ 40,000 ووٹوں کا فرق راتوں رات ڈال دیا گیا. اندازہ کریں یہ کتنا بڑا گھپلا ہے, یہ گیم ہو رہی ہے عوام کے ساتھ, یہ عوام کے حق میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور شعیب شاہین نے تو آر آفس کے سامنے دھرنا دے دیا, اور اگر یہ حل ابھی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا, اگر باقاعدہ اعلان ہوتا تو پھر اوبیسلی احتجاج ہوگا اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی, اور اس پر بہت صافی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج عمران خان ہوتے تو وہ اعلان کر چکے ہوتے کہ جناب آپ نکلے سڑکوں پر, لیکن ادھر معاملات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. ادھر ابھی گوہر علی خان کال دیں لوگوں کو نکلنے کہیں, کیونکہ یہ آخری موقع ہے. اس کے بعد 5 سال اگر آپ کو رگڑا لگا تو آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے, عوامی جذبہ بھی یہ نہیں رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ کی بات.